তো ওয়েলকাম টু এবিডি সেন্টার। এবিডি সেন্টারে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই। তো আজকে আমরা যে জিনিসটা শিখতে চলেছি সেটা হচ্ছে যে নোটপ্যাড। তো প্রথমত আমরা নোটপ্যাডের থিওরি মানে নোটপ্যাড সম্পর্কে আমরা প্রথমে ইনফরমেশন বা নোটপ্যাড সম্পর্কে আমরা জানবো। তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে সমস্ত কিছু কিন্তু ইংরেজি ও হিন্দিতে লেখা রয়েছে। আমি বাংলাতেও এগুলোকে এক্সপ্লেন করব, তোমাদের চিন্তা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। তো যারা যারা হিন্দি পড়তে জানো বা বুঝতে পারছো তাদের জন্য তো খুব ভালো, এটা একটা ক্লাস। কিন্তু যারা বুঝতে পারছো না হিন্দি বা জানো না হিন্দি, তাদেরকে বাংলা আমি এক্সপ্লেন করতে চলবো একে একে। তো আমরা এই ক্লাসটা শুরু করছি এখন নোটপ্যাডে। যারা কম্পিউটার চালাতে জানো অথবা যারা জানো না, তারাও কিন্তু এই ক্লাসগুলো করতে পারো। যারা জানছো তারাও করো, আর যারা না জানছো তারাও করো। কারণ এই নোটপ্যাড সম্পর্কে কম্পিউটার বিশেষ ভূমিকা পালন করে এই নোটপ্যাড সফটওয়্যার। এমনকি এখানে লেখাই রয়েছে, দেখো। তো একে একে পড়তে গেলে তোমরা বুঝতে পারবে যে নোটপ্যাড কতটা ভূমিকা পালন করে কম্পিউটারের মধ্যে। তো আর বেশি কিছু কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক যে নোটপ্যাডের মধ্যে আমরা কি কি করতে পারি, কি কি এর মধ্যে কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে। তো নোটপ্যাড টিউটোরিয়াল ইন হিন্দি। হোয়াট ইজ নোটপ্যাড? নোটপ্যাড কি? তো অনেকেই হতে পারে জানো যে নোটপ্যাডের মধ্যে আমরা সাধারণত রাইটিং করে থাকি বা লিখে থাকি অথবা কোনো প্রোগ্রামসকে রান করে থাকি এই নোটপ্যাডের মাধ্যমে। तो शुरू करा जाए विस्तारित भावे जो नोटपैड की। व्हाट इज नोटपैड? नोटपैड क्या है तथा इनका उपयोग हम कैसे करेंगे? नोटपैड देखने में साधारण मगर बहुत ही उपयोगी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। তো যেটা শুরুতেই আমরা বললাম যে এখানে আমরা সাধারণত টেক্সট লিখতে পারি। এখানে লেখাই রয়েছে দেখো টেক্সট এডিটর প্রোগ্রাম। तो এই নোটপ্যাডের সাহায্যে আমরা অনেক কিছু কাজ করতে পারি, তার মধ্যে টেক্সট এন্ড राइटिंग করতে पारी। नोटपैड में केवल टेक्स्ट एडिटिंग ही नहीं होता बल्कि आप इसमें সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন और ওয়েব পেজ ডিজাইন भी कर सकते हैं। যেটা আমরা বললাম যে ওয়েবসাইটের ডিজাইনও কিন্তু আমরা নোটপ্যাডের মাধ্যমে করে থাকি বা নোটপ্যাডের মাধ্যমে করতে পারি। ওয়েবসাইটের ডিজাইন, যে কোনো ওয়েবসাইট তোমরা হতে পারে দেখেছো। ওয়েবসাইট যারা যারা জানছো না ওয়েবসাইট কি, তাহলে ওয়েবসাইট আমরা বলে দিচ্ছি, আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি যে ওয়েবসাইট কি। তো তোমরা সাধারণত কোনো জিনিস শপিং করার জন্য অথবা কোনো জিনিসের লোকেশন অথবা সার্চ করার জন্য আমরা সাধারণত কোথায় যাই? গুগলে যাই অথবা ইয়াহু। তো গুগল অথবা ইয়াহু এগুলোকে বলা হয় সার্চ ইঞ্জিন। আমরা যা কিছু এই গুগল বা ইয়াহুর মধ্যে সার্চ করি সেটাকে বলা হয় ওয়েবসাইট। এই সমস্ত গুগল বা ক্রোম হচ্ছে এক টাইপের ওয়েবসাইট। তো এই ওয়েবসাইটগুলো কিন্তু তোমরা তোমরা এই নোটপ্যাডের মাধ্যমে কিন্তু বানাতে পারো। ধীরে ধীরে তোমরা শিখে নেবে যে কিভাবে একটা ওয়েবসাইট রান করা হয় বা কিভাবে বানানো হয় নোটপ্যাডের মাধ্যমে। যেহেতু এখন তোমরা বিগিনার রয়েছে, সেই জন্য তোমরা হতে পারে বুঝতে পারো না যে ওয়েবসাইট কিভাবে বানানো যায় নোটপ্যাডের মাধ্যমে। পরবর্তীতে তোমরা জেনে নেবে বা বুঝতে পারবে। এ সম্পর্কে যদি বেশি ইনফরমেশন চাও তাহলে আমাদের চ্যানেলে তোমরা দেখে নেবে কিভাবে নোটপ্যাডের মাধ্যমে আমরা কোনো प्रोग्राम्स বা लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज के আমরা রান করতে পারি। तो नोटपैड को अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नोटपैड के আমরা কোনো ধরনের ইনস্টল করার প্রয়োজন হয় না কম্পিউটারে আলাদাভাবে, কারণ এটা ডিফল্ট রূপে কম্পিউটারে থাকে। क्योंकि जब अपने कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो नोटपैड विंडोज के साथ फ्री में इंस्टॉल हो जाता है। কোনোদিন কাউকে শুনেছো যে নোটপ্যাড সে ইনস্টল করছে? এটা শুনোনি আশা করছি, কারণ নোটপ্যাড যে সফটওয়্যারটা সে সফটওয়্যারটা কিন্তু ডিফল্ট রূপে, কিছু কিছু সফটওয়্যার মোবাইলও ডিফল্ট রূপে থাকে, সেরকমই উইন্ডোজ কম্পিউটার বা উইন্ডোজে ডিফল্ট রূপে এই নোটপ্যাড সফটওয়্যারটা इंस्टॉल থাকে। ये विंडोज के सभी वर्जन में एक ही जैसा होता है, चाहे विंडोज एक्सपी हो या तो फिर विंडोज 7 या तो फिर 10। अब हम जानते हैं कि नोटपैड में कौन कौन सी मेनू होते हैं, इनका उपयोग हम कैसे करेंगे। তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে নোটপ্যাডে
মেনু কোনগুলোকে বলছে। তো নোটপ্যাডে সাধারণত 5টি মেনু থাকে। 1 নাম্বার ফাইল মেনু, 2 নাম্বার এডিট মেনু, 3 নাম্বার ফরম্যাট মেনু আর 4 নাম্বার ভিউ মেনু। আর লাস্ট মেনু হচ্ছে 5 নাম্বার হেল্প মেনু। তো নোটপ্যাড সফটওয়্যারটাকে তোমরা ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছ, যে এই যে সফটওয়্যারটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে নোটপ্যাড সফটওয়্যার। এই নোটপ্যাড সফটওয়্যারে 5টি মেনু থাকে, এখানে দেওয়াই রয়েছে দেখো, ফাইল, এডিট, ফরম্যাট, ভিউ অ্যান্ড হেল্প। তো নোটপ্যাডের ওপরে যেখানে লেখা রয়েছে দেখো আনটাইটেল অথবা নোটপ্যাড, এই আনটাইটেল অথবা নোটপ্যাড এটাকে বলা হয় টাইটেল বারও বলে থাকে অনেকেই। আর তার নিচে যেখানে লেখা রয়েছে ফাইল, এডিট, ফরম্যাট, ভিউ, হেল্প, এটাকে বলা হয় মেনু বার। আর যে এখানে দেখতে পাচ্ছ সাদা যে যে অংশটা বা জায়গাটা, সেটাকে বলা হয় টেক্সট এরিয়া, মানে যেখানে আমরা সাধারণত রিটেনের কাজ করে থাকি বা লিখে থাকি বা प्रोग्राम्स एक कोड लिखे থাকি। तो फाइल मेनू में कौन कौन से फंक्शन होते हैं तथा इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। तो न्यू 1 নম্বর মেনু তাহলে আমরা এখানে এক্সপ্লেন করতে চলেছি। 1 নম্বর মেনুতে রয়েছে ফাইল মেনু। ফাইল মেনুর মধ্যে কোন কোন सब मेनू থাকে। तो न्यू, जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका पहले से खुला नोटपैड बंद हो जाएगा और आपके सामने एक नया नोटपैड ओपन हो जाएगा। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N दबा के भी नया নোটপ্যাড ওপেন कर सकते हैं, यानी नया পেজ। আমরা সাধারণত Ctrl+N এ কি নিয়ে থাকি, Ctrl+N এ সাধারণত নতুন পেজ নিয়ে থাকি। তো এটা এখানে বলছে যে Ctrl+N প্রেস করতে গেলে আমরা সাধারণত নতুন নোটপ্যাড এর পেজ পেয়ে যাব। 2 नंबर न्यू विंडो, जब आप न्यू विंडोज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा नोटपैड खुला जाएगा। इसमें आप Ctrl+Shift+N दबा के भी डायरेक्ट खोल सकते हैं। तो Ctrl+Shift+N এটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা নোটপ্যাডের নতুন পেজ খুলতে পারি। ओपन, इस ओपन से इस पे क्लिक करके आप पहले से सेव नोटपैड को दूसरे नोटपैड में ओपन कर सकते हैं। इनका शॉर्टकट की है Ctrl+O। তোমরা হতে পারো অনেকেই জানো এই কম্পিউটারের শর্ট ফর্মগুলি সম্পর্কে, যে আমরা কিভাবে একটা ফাইলকে ওপেন করতে পারি, কিভাবে একটা নতুন ফাইল তৈরি করতে পারি, কিভাবে একটা পেজ খুলতে পারি, কিভাবে একটা নতুন পেজ নিতে পারি, কিভাবে পুরোনো পেজগুলো আমরা ওপেন করতে পারি। তো এখানে এটাই বলা রয়েছে বেসিক্যালি, যে কিভাবে আমরা একটা নতুন পেজ না পুরোনো পেজগুলোকে ওপেন করতে পারি। তো Ctrl+O এর মাধ্যমে আমরা সাধারণত আগেকার যে সমস্ত কাজগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা ओपन करते पारी ए नोटपैड। सेव, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने खुले हुए नोटपैड को अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इनका शॉर्टकट की है Ctrl+S। तो बेसिकली তোমরা হতে পারে জানো অনেকেই, কিছু জানো আর না জানো কিন্তু সেভ, ওপেন, নিউ এই সমস্ত কিন্তু আশা করি যে তোমরা জানছো সবাই, যে সেভ কিভাবে করা হয়, কিভাবে একটা ফাইল খুলে কিভাবে নতুন পেজ নেওয়া হয়। তো Ctrl+S এ সেভ করা হয়, এটা নোট করে নাও, এই সমস্ত কিছু কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। Ctrl+S, Ctrl+O, Ctrl+N এই সমস্ত কিছু কাজ খুব ইম্পর্টেন্ট, নোট করে নাও। তো Ctrl+S এর সাথে আমরা সাধারণত কোনো ফাইল বা ফোল্ডারকে সেভ করতে পারি। सेव एज, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने नोटपैड को एक ही अलग जगह पे सेव कर सकते हैं। इनका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S है। तो सेव एज हम कब करते हैं, यानी सेव एज আমরা কখন করি, সেভ এজ আমরা তখনই করি যখন কোনো একটা ফাইলকে আমরা বেশি করে কপি রাখতে চাই। তোমরা হতে পারো অনেকেই ক্লাস করতে এসে কেউ 2টো কলম নিয়ে এসছো, তো কেউ 3টে খাতা নিয়ে এসছো। তো তোমরা যেভাবে একটা কলমে কাজ না করতে গেলে আরেকটা কলম ব্যবহার করা যায়, এই হিসাবে তোমরা কলম
নিয়ে এসেছো এখানে। সেইভাবেই তোমরা হতে পারে কোনো ফোল্ডারকে এক বা তার অধিক সেভ করে রাখতে পারো, এক বা তার অধিক ভাবে সেভ করে রাখতে পারো। আর এই অধিকভাবে সেভ করতে গেলে কন্ট্রোল প্লাস এস, এটা কিন্তু একটাই ফোল্ডার সেভ হয় বা একটাই পেজ সেভ হবে, কিন্তু কন্ট্রোল প্লাস শিফট প্লাস এস, এতে আমরা অনেকগুলো পেজ সেভ করতে পারি, একটাই পেজ অনেক জায়গায় রাখতে পারি বা একই নামে অনেকবার সেভ করতে পারি। तारपरे हमरा चले आसी सब मेनू दिखे जे पेज सेटअप। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने पेज को प्रिंट करने के लिए अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। तो पेज सेटअप एर माध्यमे আমরা কিন্তু পেজটাকে সেটআপ করি প্রিন্ট করার জন্য। তারপর प्रिंट, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने नोटपैड को प्रिंट कर सकते हैं। इसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पी दबा के भी कर सकते हैं प्रिंट। तो তোমরা অনেকেই জানো যে কন্ট্রোল প্লাস পি বা প্রিন্ট এর কাজ হচ্ছে প্রিন্ট করা, অথবা কন্ট্রোল প্লাস পি প্রেস করে আমরা কিন্তু প্রিন্ট করতে পারি কোনো ডকুমেন্টকে। एरपरे सब मेनू, लास्ट सब मेनू नाम होच्छे एग्जिट। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर में खुले हुआ नोटपैड को बंद कर सकते हैं, खुला हुआ नोटपैड को बंद कर सकते हैं। तो তোমরা অনেকেই ক্লোজ বাটন ডান দিকে উপরে দেখতে পাচ্ছ, এখানে ক্লোজ বাটন রয়েছে, এখানে ক্লিক করেও কিন্তু তোমরা এই নোটপ্যাড সফটওয়্যারটাকে বন্ধ করতে পারো বা বন্ধ করতে পারো, অথবা এক্সিট বাটন প্রেস করেও কিন্তু এই সফটওয়্যারটা বন্ধ করতে পারো নোটপ্যাড। এরপর আরেকটা মেনুর দিকে চলে আসি যে আনডू। इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप तुरंत लिखे हुए टेक्स्ट का हटा सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड। আমরা অনেক কিছু ভুলে কিন্তু ডিলিট করে দিই। কম্পিউটারে আমরা অনেক কিছু কপি করতে গিয়ে কিন্তু কাট করে দিই অথবা ডিলিট করে দিই। তো সেই সমস্ত ডিলিটগুলোকে খুঁজে পেতে এই কন্ট্রোল প্লাস জেড ব্যবহার করা হয়। यानी সঙ্গে সঙ্গে ডিলিট হওয়া বা কাট করা জিনিসগুলো আমরা পেস্টের মাধ্যমে অথবা কন্ট্রোল প্লাস জেড এর মাধ্যমে প্রেস করা মাত্রই কিন্তু আমরা সেই সমস্ত জিনিসগুলো পেয়ে নিই। तारपरे चले आसी कट। इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप अपने टेक्स्ट को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। इनका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। तो कट करे আমরা সাধারণত কি করি যে সেই টেক্সটটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা নিয়ে যেতে সাহায্য করে এই কাটের সাহায্যে সেখানকার ডকুমেন্টস কিন্তু আর সেখানে থাকে না, যেখানে পেস্ট করব সেখানে यानी মুভ হয়, এক জায়গা সামান আরেক জায়গায় মুভ হওয়ার কাজ হচ্ছে কাট। এর শর্টকাট কি হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস এক্স। এই কাট আমরা তখনই করি যখন আমরা কোনো ডকুমেন্টসকে অন্য ফোল্ডারে বা অন্য ফাইলে পেস্ট করি, তখনই আমরা এই কাট অপশনটা ব্যবহার করে থাকি। আর একটা ফোল্ডার যাতে বারবার কপি না হয়ে যায় সেই জন্য এই কাটটা সাধারণত ইউজ করে থাকি। আর একটা ফোল্ডারকে যখনই আমরা বারবার ব্যবহার করব বা ওই সেই ফোল্ডারটাকে অনেকগুলো ফোল্ডারে বাড়াতে চাই, তখন আমরা কপিটা ব্যবহার করব। এখানে দেখো কপি রয়েছে, कॉपी लिखा रहे है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। इनका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। তারপরে রয়েছে যে पेस्ट। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप कॉपी या कट के लिए किए गए टेक्स्ट को जहां चाहें वहां पेस्ट कर सकते हैं। इनका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस भी। এরপরে আরেকটা আমরা মেনু দিকে চলে আসি যার নাম হচ্ছে ডিলিট। इस पे क्लिक करके आप सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को नोटपैड से डिलीट कर सकते हैं। इसे आप अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा के भी कर सकते हैं। सर्च विथ बिंग, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च इंजन में सर्च कर सकते हैं। इनका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई।
তো সার্চ ইঞ্জিন এর মতোই কিন্তু এই মাইক্রোসফট বিং, এটাও কিন্তু গুগলের মতো একটা সার্চ ইঞ্জিন বা सर्च करा जाएगा वो ऑप्शन। एरपरे चले आसी फाइंड। इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप अपने नोटपैड में किसी भी टेक्स्ट को खोज सकते हैं। इनका शॉर्टकट की है कंट्रोल+F। এই সমস্ত কিছু অপশন আমরা বেশি বা বিস্তারভাবে আলোচনা করব না, কারণ তোমরা অনেকেই জানো অথবা এই সমস্ত অপশনগুলোর নাম দেখে তোমরা বুঝতে পারছো যে এর ইউজটা কি, ব্যবহারটা কি। ফাইন, ফাইন মানে খোঁজা, फाइन ए बांग्ला होच्छे खोजा। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने नोटपैड में किसी भी टेक्स्ट को खोज सकते हैं। इनका शॉर्टकट की है कंट्रोल+F। फाइंड नेक्स्ट। यदि आप अपने नोटपैड में किसी भी टेक्स्ट को फाइंड यानी खोज कर रहे हैं तो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करने से वो आगे की तरह फाइंड यानी खोजना स्टार्ट कर देगा। इनका शॉर्टकट की है F3। किसी भी टेक्स्ट को यानी আমরা যে কোনো টেক্সটকে খোঁজার জন্য এই फाइंड ऑप्शनটা সাধারণত ব্যবহার করে থাকি। फाइंड नेक्स्ट। यदि आप अपने नोटपैड में किसी भी टेक्स्ट को फाइंड यानी खोजना कर रहे हैं तो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करने से वो आगे की तरफ फाइंड यानी खोजना करेगा। इनका शॉर्टकट की है F3। फाइंड प्रीव्यू। यदि आप अपने नोटपैड में किसी टेक्स्ट को फाइंड कर रहे हैं यानी खोज कर रहे हैं तो फाइंड प्रीव्यू पर क्लिक करने से वो पीछे की तरफ फाइंड यानी खोजना स्टार्ट कर देगा। इनका शॉर्टकट की है Shift+F3। रिप्लेस। তো এই সমস্ত কিছু ফাইন টাইম বা শর্টকাট কি এই সমস্ত কিছু যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি করব তখন তোমরা কিন্তু বিস্তারভাবে তোমাদের ব্রেনটে ঢুকে যাবে যে কোনটা মেনুর কি ব্যবহার বা কোন মেনু কি আমরা কি কাজে ব্যবহার করি, অথবা কোন মেনু ব্যবহার করতে গেলে আমাদের কোনগুলো কাজ হয়ে যায়। তো যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি করব কম্পিউটারে তখন তোমরা তোমাদের ব্রেনটে বা মাথায় ঢুকে যাবে। एरपरे चले आसी रिप्लेस। इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस यानी रिप्लेस एर बांग्लाई होच्छे बदलना। तो रिप्लेस एर माध्यमे आमरा बदले दिते पारी कोनो टेक्स्ट के बदलना कर सकते हैं। इनका शॉर्टकट की है कंट्रोल+H। तो जे कोनो टेक्स्ट के परिवर्तन करार जोन्नो बा बदलार জন্য কিন্তু আমরা এই রিপ্লেস অপশনটা ব্যবহার করে থাকি, যার শর্টকাট কি হয়েছে कंट्रोल+H। गो टू। इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप अपने नोटपैड में डायरेक्ट किसी भी लाइन पे जा सकते हैं। इनका शॉर्टकट की है कंट्रोल+Z। गो टू। किसी भी लाइन पे जाने के लिए गो टू ऑप्शन का यूज होता है। गो टू ऑप्शने यूज বা ব্যবহার সাধারণত আমরা তখনই করি যখন কোনো লাইন আমরা डायरेक्ट যেতে चाই, जार शॉर्टकट की है कंट्रोल+G। सिलेक्ट ऑल। इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप नोटपैड में सारे टेक्स्ट को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। इनका शॉर्टकट की है कंट्रोल+A। तो ধরে নাও আমরা টেক্সট এরিয়াতে বা নোটপ্যাডে অনেকগুলো টেক্সট লিখে নিয়েছি এবং সেই টেক্সটগুলোকে আমরা পুরোটা সিলেক্ট করতে চাই, তাহলে আমাদের মাউসটা ওপর থেকে অথবা নিচ থেকে পুরোটা নিতে হবে এবং নিচ থেকে ওপর অথবা ওপর থেকে নিচ পুরোটা সিলেক্ট করতে হবে। তো এই ধরনের মাউসে বারবার এই ধরনের সিলেক্ট করার থেকে তুমি कंट्रोल+A প্রেস করতে পারো। যদি कंट्रोल+A প্রেস করো তাহলে পুরোটা টেক্সট সিলেক্ট হয়ে যাবে। তো এখানে এটাই বলা হয়েছে যে সিলেক্ট অল কিভাবে করা হয়। टाइम एंड डेट। इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर अपने नोटपैड में जहाँ चाहें वहाँ डेट और टाइम डाल सकते हैं। इनका शॉर्टकट की है F5। तो नोटपैडे আমরা যেখানে टाइम एंड डेट অপশনটা সিলেক্ট করতে পারি। তো যে সমস্ত জায়গায় আমরা সাধারণত টাইম এন্ড ডেট দেখাতে চাই সেখানে কিন্তু এই F5 কিটা প্রেস করতে পারি বা ব্যবহার করতে পারি। तो 3 नंबर मेनू दिखे আসা যাক যে फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में कौन कौन से फंक्शन हैं तथा
इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। তো ফাংশন, তোমরা হতে পারো অনেকেই জানো না যে ফাংশন মানে কি। ফাংশন মানে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে ফাংশন মানে হচ্ছে কাজ করা বা কাজ বোঝায়। ফাংশন মানে কাজ, যেখানে যেখানে ফাংশন শব্দটি আসবে তোমরা বুঝে নিবে যে ফাংশন মানে কাজ। তো এখানে বলা রয়েছে দেখো, फॉर्मेट मेनू में कौन कौन से फंक्शन हैं तथा इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। তো फॉर्मेट मेनू কাজ এখানে বলা রয়েছে সাধারণত। তারপরে চলে আসি আরেকটা সাব মেনুর দিকে, যে ওয়ার্ড और ऑफ। नोटपैड में जब हम नोटपैड में जब आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं और आपका टेक्स्ट से आपका टेक्स्ट पेज से बाहर चला जाता है, मगर आप जब आप वर्ड और आप ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो टेक्स्ट पेज के अंदर ही रहता है। फॉन्ट, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, उसे बोल्ड भी कर सकते हैं। तो ফন্ট ইউজের সাহায্যে আমরা সাধারণত কোনো টেক্সট বা লেখার ডিজাইন চেঞ্জ করতে পারি, অথবা টেক্সটকে আমরা সাধারণত বোল্ড यानी মোটা করতে পারি কিছুটা। এরপরে আমরা আরেকটা মেনুর দিকে চলে আসি। 4 नंबर मेनू दिखे आसी जो व्यू मेनू। व्यू मेनू में कौन कौन से फंक्शन हैं तथा इनका उपयोग हम कैसे करेंगे। तो व्यू मेनू में जो सभी सब मेनू रहता है उनका नाम है जूम, स्टेटस। तो जूम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप अपने टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। टेक्स्ट को जूम इन के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करें तथा जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस प्रेस कर सकते हैं या दबाना होता है। और रेस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम के लिए कंट्रोल प्लस ओ दबाना होता है। জুমের সাহায্যে তোমরা সাধারণত বুঝতে পারো যে কন্ট্রোল প্লাস এর সাহায্যে আমরা সাধারণত জুম করে থাকি, আর জুম আউট के लिए সাধারণত कंट्रोल प्लस নয় कंट्रोल माइनस यूज করে থাকি। और रेस्टोर বা डिफ़ॉल्ट जूम के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ यूज করে থাকি। তো যারা যারা পেন্ট ব্যবহার করেছো, পেন্ট মানে ছবি আঁকার যে সফটওয়্যার পেন্ট, সে পেন্টে সাধারণত এই অপশনগুলো তোমরা ইউজ করে রেখেছো অথবা অনেকে জানো যে कंट्रोल प्लस से साधारणत जूम इन है, कंट्रोल माइनस से साधारणत जूम आउट, और डिफ़ॉल्ट जूम के लिए कंट्रोल प्लस ओ। तारपरे चले आसी स्टेटस बार। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से नोटपैड में आपकी नीचे की तरफ नोटपैड का स्टेटस दिखाई देता है। तो स्टेटस এটা সাধারণত অনেকে ব্যবহার করে না অথবা ব্যবহার করা হয় না। যে সমস্ত সফটওয়্যার বা সাব মেনু অথবা মেনুগুলো ব্যবহার করা হয় সেই সমস্ত মেনু সম্পর্কে কিন্তু আমি বিস্তার বলছি। আর যে সমস্ত মেনুগুলো খুব মানে রেয়ারই কেসে ব্যবহার করা হয় সেগুলো আমরা কিন্তু জানতে চাই না অথবা ডিসকাশনও করতে চাই না। এরপরে চলে আসি লাস্ট মেনু দিকে, যার নাম হচ্ছে হেল্প মেনু। हेल्प मेनू में कौन कौन से फंक्शन है तथा इनका उपयोग हम कैसे करेंगे। इस मेनू का इस्तेमाल करके आप नोटपैड के बारे में किसी भी प्रकार की मदद यानी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि नोटपैड के फंक्शन के बारे में, नोटपैड कैसे वर्क करता है इत्यादि। How to use Notepad as a diary in हिंदी। नोटपैड को डायरी के रूप में कैसे उपयोग करें, इस पोस्ट में हम जानेंगे कि नोटपैड का इस्तेमाल हम डायरी के रूप में कैसे करेंगे। यानी जैसे कि आप कोई भी डायरी लिखते हैं तो उसमें आप डेट और टाइम डालते हैं, उसी प्रकार हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपके
के नोटपैड में ऑटोमेटिक डेट और टाइम आ जाएगा। इस पोस्ट में एक कोड बताया जाएगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने नोटपैड में जैसे ही करेंगे वो डायरी बन जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप या तो फिर स्टेप वाइज जानते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपने नोटपैड को अपने कंप्यूटर में ओपन कीजिए। 2 नंबर स्टेप है, नोटपैड को आप सर्च बार में नोटपैड टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं। 3 नंबर स्टेप है, जब नोटपैड ओपन हो जाएगा तो आपको नोटपैड में अपने कीबोर्ड से डॉट लॉग टाइप करना है, जैसे कि आपको नीचे इमेज में दिखाई दिया गया है। ऐसे आप लॉग टाइप कर देंगे नोटपैड में। 4 नंबर स्टेप है, टाइप करने के बाद आपको नोटपैड को सेव कर देना है, मगर सेव करते समय ध्यान देना है कि सेव एज टाइप में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट सिलेक्ट होना चाहिए। 5 नंबर स्टेप है, आपका सेव किया हुआ नोटपैड तैयार है। डायरी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आप जहां अपने नोटपैड को सेव किए हैं वहां आपको चले जाना है और उसका ओपन करना है। स्टेप 6, जैसे ही आप अपने नोटपैड को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि उस समय का डेट और टाइम ऑटोमेटिक आ गया है, जैसे कि आपको नीचे इमेज में दिखाई दे रहा होगा। अब आप इस नोटपैड फाइल को सेव करके जितने ही बार खोलेंगे उतने ही बार उसका डेट और টাইম অটোমেটিক आ जाएगा। তো এখানে সাধারণত তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে অটোমেটিক কিভাবে ডেট এন্ড টাইম আসছে, এটাই নোটপ্যাডে ইউজ বা ব্যবহার এর কথা বলা হয়েছে। তো তোমরা প্র্যাকটিক্যালি যখন দেখবা তখন তোমরা এই সমস্ত কিছু বুঝতে পারবা খুব ভালো।